आम जगा भारी बढ़िया। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर दैनंदिन नीति मंगल आलती संपर्क में श्री मंदिर सत्यलिपि रे वर्णित अछि जे पालिया पुष्पालक 3 जण आसंती। भितरछ महापात्र श्री जगन्नाथंकर मंगल आलती करने को अधिकारी अटंती। से जदि कौनसी कारणरू आसी न पारंती तेबे तलिच्छ महापात्र तांको काम करिथांती। पालिया मेकअप 3 गोटी कर्पूर आलती दानी 3 ठाकुरଙ୍କ सामनारे रखंती। गराबड़ू 3 जन को हाथ धोइबाकू झरी रे पानी आनी दियंती। पुष्पालक माने ओ भितरछ महापात्र हाथ धोइला परे पालिया मेकअप पानी दियंती। पुष्पालक माने मेकअप कर्पूर आलती लगाई दिए और उक्त 3 जन सेवक आलती करंती। कर्पूर आलती परे सुआर बड़ू 21 बत्ती आलती बैठारे 21 गोटी घी बत्ती सजाड़ी 3 ठाकुरଙ୍କ सामनारे रखे। गराबड़ू हाथ धोइबाकू पानी दिए। 3 जन सेवक 3 ठाकुरଙ୍କର 21 बत्ती आलती करंती। एहा परे सुआर बड़ू 3 गोटी थाली रे पिठौ बट्टा और बत्ती सजाड़ी लगाई रखी थांती। गराबड़ू हाथ धोइबाकू पानी दियंती। 3 जन जाक सेवक श्री विग्रहंकर पिठौ बत्ती आलती करंती। आलती शेष रे कर्पूरर अवशिष्टांश और पिठौ प्रसाद स्वरूप बंटा जाए। एही नीति वर्षर 365 दिन एपरि भावरे हुए। आलती बेले सर्वसाधारणंकर भीतर काठ अर्गली पाखरे रही दर्शन करती। रत्नवेदी निकटकू जाई दर्शन करिबा इच्छा कले पारिबाणिक देबाकू पड़े। आलती परे ठाकुरंकर मैलम हुए। मंगल आलती नीति सह संपृक्त सेवक माने हेले भितरछ महापात्र, पालिया, पुष्पालक, गराबड़ू, सुआरबड़ू और पालिया मेकअप। एही नीति त्वरान्वित सकाशे श्री मंदिरर चर्चा कर्मचारी माने पालिया सेवक मानक घर को जाई स्मरण कराइबा संगे संगे नीति रे आवश्यक पड़ुथिबा जिनिस मान संपृक्त सेवक मानकू जोगाई थांती। मुख्यतः भितरछ महापात्र महाप्रभुंक बाड़र आलती करिथांती और अन्य 2 जन पुष्पालक सेवक यथाक्रमे श्री बलभद्र और सुभद्रांक आलती करिथांती। एठारे सूचना योग्य जे भितर महापात्र महाप्रभुंक बाड़रे आलती करिबा सहित श्री सुदर्शन, श्री माधव, श्रीदेवी, भूदेवी आदिंकर आलती मध्य करिथांती। एही परंपरा एबे भी अक्षुण्ण होई रही अछि। कार्तिक मासरे ओ धनु संक्रांति ठारू मकर संक्रांति पर्यंत मंगल आलती निर्धारित समय ठारू शीघ्र होइथाए। सेथिपाई स्वतंत्र नीति निर्घंट श्रीमंदिर प्रशासन तरफରୁ प्रस्तुत होई नीति संपृक्त पालिया ओ सेवायत निजोग कर्मकर्तांक निकटकू पठा जाइथाए। एतद् व्यतीत अणसर समय रे बाजा 9 बाजी पटिदियंक ठारे मंगल आलती होइथाए। मंगल आलती निमते सत्यलिपि रे वर्णित होइथिबा तथ्य अनुଯାयी प्रतिदिन राजा सुपरिटेंडेंट अध्यभरिए भीमसेन कर्पूर जोगाई थांती। ताहा भंडार मेकअप पाखरे थाए। दिन तमाम आलती और अवकाश जल रे व्यवहृत हुए। राजा सुपरिटेंडेंट तरफରୁ मजूरी दिया जाइथिबा चूना कटा घरे चूना करा जाए। आलती सकाशे अट्टा बड़ा सुआर बड़ू जिमारे रहे बा चाउल पिठौ रूपे बट्टारे रही आलती रे व्यवहृत हुए। दिन जाक आलती रे जेते बलिता दरकार हुए ताहा कुंडेई बेंट साईर नारायण मेकअपंक स्त्री मागी जोगाए। सेथिपाई से राजा सुपरिटेंडेंट ठारू मासकू दरमा 3 टंका ओ दैनिक खेई पाए। पालिया मेकअपंक पाखरे घी रही थाए। सेथिरु आलती हुए और सेवक माने निर्धारित अंशरे घी पाआंती। आलती बैठा और पानी झरी मुदुली जोगाए। संप्रति गोपीनाथ सुआर नाम रे जैनिक व्यक्ति प्रत्यह अनुष्ठित हेउथिबा समस्त आलती पाई बलिता जोगाई आसुचंती ओ एथिपाई मंदिर प्रशासन तरफରୁ मासिक
ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରବାଡ଼ିଆ ସେବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଠଭୋଗ ଗୋଦାମରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ନେଇ ତାକୁ ଚୂନା କୁଟା ଘରେ ଚୂନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚାଉଳ ଚୂନା ବା ଛଟାଣ ସହିତ ଦହି ମିଶି ପିଠଉ ଆଳତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୀତିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର କର୍ପୂର ଆଳତି ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ 21ବତୀ ଆଳତି ଓ ଶେଷରେ ପିଠଉ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ସେବକ ତଥା ଭକ୍ତମାନେ ପିଷ୍ଟକ ଆଳତି ଓ ତୁଳସୀ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ପାଳିଆ ସେବକମାନେ ଏହି ପ୍ରସାଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଳତି କର୍ପୂରକୁ ଆଖିରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। କଥିତ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟହ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବା ସହ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଇଥାଏ, ଏପରିକି ରୋଗ ଶୋକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେବକ ତଥା ଭକ୍ତ ସମାଜରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତର କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହୁଳହୁଳି ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଭକ୍ତିଭାବରେ ନିର୍ମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ପାପ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମଇଲମ ଓ ତଡ଼ପ ଲାଗି। ମଇଲମ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବେଶ, ଅଳଙ୍କାର, ମାଳଚୂଳ ଆଦି କଢ଼ାଯିବା ଓ ଓଲାଗି କରିବା। ଗୋଟିଏ ଦିବସର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମୋଟ 6 ଥର ମଇଲମ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମଇଲମ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ହୁଏ। ଏଥିରେ ପୂର୍ବରାତ୍ର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନାଧୀଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହମାନେ ପରିଧାନ କରିଥିବା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଯଥା କରପଲ୍ଲବ, ନାକଚଣା, ଗୁଣା, ହୃଦପଦକ, ତୁଳସୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଓଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପିରେ ମଇଲମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମଇଲମ ହେବ। ଏହି ନୀତି ସକାଶେ 4 ଖଣ୍ଡ ତଡ଼ପ, 2 ଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ 1 ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡୁଆ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହା ଚାଙ୍ଗଡା ଘରେ ଥାଏ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 3 ଗୋଟି ତଡ଼ପର ଲମ୍ବ ଯଥାକ୍ରମେ